ସାପୁଆ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଠି ଧରିଛନ୍ତି, ବାଉଁଶ ନାଠି। ତ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର। ଏଇଠୁ ଯଦି ଏପଟିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡିରି ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ରାସୋଳ ତେଲଭୂଇଁ ବାହାରିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ବ୍ରେକର ମେସିନ୍ଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଜି ଭାବୁଛି ଯାଇକି ବ୍ରେକର ମେସିନ୍ଟା ଠିକ୍ କରିକି ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସୋଳ ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ରାସୋଳ ଯାଉଛି ବ୍ରେକର ମେସିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ରାସୋଳରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତେଲଭୂଇଁ ମାର୍କେଟ, ବିଷ୍ଣୁ ବଜାର। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ବଜାରରେ ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କାଳିଆ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ କାଳିଆ ଭାଇ ଦୋକାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଦେଇଦେଲି, ଯାଉଛି ଯିବା ଟିକେ ଚା ପିଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ। ତ ଟିକେ ଚା ପିଇବା, ଆଉ ଭାବୁଛି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସାପୁଆ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସାପୁଆ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ତେଲଭୂଇଁ ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପୁଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାପୁଆ। भाई गाड़ी रख देख ये कौन हो भाई मैंने देखु ये हूँ सापुआ डैम रो आमर पानी सी जो केनाल अच्छी। तो आमर छोट छोट भाई मैंने देखु कि भाव में माछ मारुंट समस्ते गोटे गोटे नाठी धरी बाउंश नाठी। तो से समस्ते माछ मारे व्यस्त पूरा। आपन जदि केबे सापुआ आसुचंती तो देखिए यही जगार प्रत्येक दिन ये छोट छोट भाई मैंने आसुचंती। जा हो आज धरी सारे 5-6टी माछ धरी सारे। तो ठीक अच्छे ये देखी नि भल भाव कि भाव में माछ धरुंट भाई मैंने आमर सान सान भाई मैंने। खाई पी के आसिकी एठी बसिकी माछ मारुंट। खरा खरा होउची तो खरा को भी खातिर न करी से माने माछ धरुंट। केते बड़ बड़ माछ आसी बुआडे छोट छोट माछ कहूँ। निश्चिंत ठीक अच्छे चलतु जीवा।
देखंतु ये ये हूँ सापुआर नुआ गेट तैयारी होची यही रास्ता देखी ये साइड लिखा हम सापुआ डैम बोली लिखा हम यहाँ नुआ गेट तैयारी होची। तो चलतु जीवा सापुआ। निश्चिंत भाव में भाई मैंने देखु आम शेष में पहुँची गलु सापुआ डैम। देखु किभली भाव में पानी झरुची। ये हूँ सापुआ जस्ट एंट्री कलु आम ये गोटे उठाणी देखा पड़ो। आम गाड़ी बोधे खराब होगला। चलो चलो ये उठाणी रे आपको सापुआ डैम ऊपर को जावाक पड़ो। तो आम बर्तमान धीरे धीरे सापुआ डैम ऊपर को जाऊँ। अरे भाई सियाड़ कड़े जाऊच कई देखु भाव भाई आम रास्त जाऊँ कि डाहाण पार्श्व देखु किभली भाव में पानी झरुची केते सुंदर लगुच प्लेसटा। आज बोधहुए आज बहुत लोक आसछन्ति सापुआ को बुलिया। हाँ देखु केते गाड़ी अच्छी केते लोक ये देखुंत। जा हो आज बहुत खुशी लगे एत दिन पर आज सापुआ आम आसिलु बुलिया। निहाती भाव में भाई मैंने आज सापुआ आसिक बहुत खुशी लगुच। देखो तल पटर कि सुंदर व्यू ये जो जंगल देखुं देखो ये नुआ रास्ता काम नुआ काम तैयारी काम होती भोजी भात हुए। तो चलतु आम तलू टे बुलिया जा तलू देखिए तले कौली भाव में नुआ नुआ सब घर तैयारी होची।
पर्यटकମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆମେ ତ ଆଜି ସାପୁଆ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।